آج سون کلاس سو جملے اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا. یعنی آج ہچو عربی اندر کت پٲٹھۍ بناوان چھِ أسۍ نیگیٹو سینٹینسز. پٔتمِس کلاس اندر کوٚر اَسہِ گوش گزار کہ کُنہِ لفظس اندر ییٚلہِ تاکیٖد آسہِ پٲدٕ کرُن تمہِ خٲطرٕ چھُ لفظ اِنا استعمال گژھان. اور اِنا چھُ یہِ خاصیت کہ یہِ چھُ پننِس مبتدا اسمس نصبس منٛز نِوان اور خبر چھُ روزان بالکل بے اثر. تمہِ پتہٕ پوٚر اَسہِ ییٚلہِ أسۍ اِنس پٮ۪ٹھ ماوُک اطلاق چھِ کران أسۍ چھِ بناوان اِنما. اتھ منٛز چھُ مزیٖد تاکیٖد پٲدٕ گژھان مگر سۭتۍ سۭتۍ چھُ بیاکھ اکھ چیٖز گژھان اَسہِ معلوٗم سُہ گوٚو یہِ کہِ مبتداہس پٮ۪ٹھ پیوان چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اثر. یعنی مبتدا چھُنہٕ نظمس منٛز گژھان کینٛہہ ان چینجڈ روزان چھُ یہِ مبتدا اگر أسۍ اِنما چھِ استعمال کران. یہاں تک پوٚر اَسہِ تہٕ ترکیٖب ونہٕ بہٕ تۄہہِ امِچ. ییٚلہِ أسۍ اِنا چھِ استعمال کران کُنہِ جملس اندر ترکیٖب کِتھ پٲٹھۍ چھِ بنان وارٕ وارٕ ہیٚچھو ترکیٖب بناوٕنۍ تہِ أسۍ. مثال کے طور پر تۄہہِ نِش چھُ اکھ جملہٕ اکھ الادب واجبٌ. الادب واجبٌ سو ترجم چھُ امیُک ادب واجب ہے یا ادب ضروری ہے. ادب ضروری ہے گوٚو ترجمہٕ امیُک. اگر وۄنۍ تُہۍ اتھ جملس منٛز تاکیٖد چھُ پٲدٕ کران تُہۍ چھُو اتھ منٛز اِنا کران استعمال اور یُتھُے تُہۍ لفظِ اِنا چھُ استعمال کران اِنا چھُ دٲخل کران تُہُنٛد یُس سینٹینس چھُ امہِ کِس مبتداہس پٮ۪ٹھ چھُ اثر پیوان اِنُک اور اثر کیاہ چھُ پیوان اِنا چھُ گژھان داخل مبتداہس پٮ۪ٹھ اور مبتدا آپ کا نصب بن جاتا ہے. کیاہ بنان چھُ ان الادب واجبٌ. ان الادب واجبٌ یہ چھُ تُہُنٛد سینٹینس ییٚلہِ تُہۍ لفظِ اِنا چھُ اتھ منٛز دٲخل گژھان تہٕ امِچ ترکیٖب سُہ کرو ییٚتٮ۪ن نوٹ ڈاوُن یہِ لگہِ تۄہہِ انشاء اللہ برونٛہہ کُن تہِ ضروٗرت پتہٕ. یُس یہِ اِنا چھُ یہِ چھُ حروف مشبہ بالفعل یہِ آسہِ تۄہہِ خبر یہِ آسہِ تۄہہِ پتہٕے اتھ چھِ ونان حروف مشبہ بالفعل. اور ادب چھُ تُہُنٛد اِنا کا اسم کیازِ اَسہِ چھُ پوٚرمُت یہِ چیٖز کہ ییٚلہِ اِنا چھُ کُنہِ جملے اسمیس منٛز داخل گژھان پھر جملے اسمیس منٛز یُس یہِ مبتدا چھُ آسان اس کو مبتدا نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو اِنا کا اسم کہتے ہیں. ٹھیک چھِ حظ. اور یُس یہِ واجبٌ چھُ تۄہہِ یہِ چھُ اِنا کی خبر. ٹھیک چھِ حظ. اور یِم ترٛٮ۪شوَے چیٖز یِم چھِ بناوان جملے اسمیہ. ترکیٖب امِچ ساتھ ساتھ آسو ترکیٖب تہِ کران أسۍ اس سے گژھِ اَسہِ واریاہ کنفیوٗجن گژھن دوٗر تو تۄہہِ ترِ انشاء اللہ مستان فکرِ پتہٕ یِم آیات بینات قرآنِ کریم چھِ آسان تمِچ ترکیٖب کِتھ پٲٹھۍ چھِ پتہٕ کران. چلو یہِ اوس پٔتمِس ہنا ریویجن. أسۍ واتو پننِس سبقس کُن. سون سبق چھُ أزیُک جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا. یعنی
عربی اندر کت پٲٹھۍ چھِ أسۍ نیگیٹو سینٹینس بناوان. یُتھ کال نیگیٹو سینٹینس بناونُک تعلق چھُ عربی اندر چھُ بنیادی طور زٕ حروف گژھان استعمال. فی الحال تھٲیِو تُہۍ یِم زٕ یاد. انشاء اللہ امہِ پتہٕ تہِ پرو مزید کم یِم نفی ہٕنٛدۍ حروف چھِ. زٕ چھِ بنیٲدی طور استعمال گژھان. اکھ گوٚو ما، دوٚیِم گوٚو لایسا. اکھ چھُ ما، دوٚیِم چھُ لایسا. ماک مانا تہِ چھُ نہیں اور لایسا تہِ چھُ نہیں مانا دِوان. ما تہٕ لایسا. فی الحال کٔرِو تُہۍ زیادٕ پہن فوکس ماس پٮ۪ٹھ اور لایسا تہِ کرو کینٛہن کینٛہن استعمال مگر زیادٕ چھِ کٲم اَسہِ ما کے ساتھ. ماک مانا چھُ نہیں آسان اور یہِ چھُ کُنہِ جملس اندر نہیں ہُنٛد مفہوم پٲدٕ کران. نیگیٹو سینٹینس بناوان چھُ یہِ ما. یہِ ما کِتھ پٲٹھۍ گژھِ استعمال امیُک قاعدٕ وٕچھو أسۍ. قاعدٕ چھُ کیٛاہ؟ امیُک قاعدٕ چھُ ییٚمہِ وِزِ تہِ تُہۍ ما استعمال کٔرِو یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ انا تُہۍ استعمال ٲسِو کران اور انا اوس کران جملے اسمیس پٮ۪ٹھ پنُن اثر. اثر کیٛاہ اوس گژھان؟ یُس تُہُنٛد مبتدا اوس آسان وہ نصب میں اوس گژھان. ٹھیٖک چھا؟ یِتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ تُہۍ ما کٔرِو استعمال تُہُنٛد یُس خبر آسہِ جو آپ کی خبر ہوگی، یہ پہلا قاعدہ ہے. جو آپ کی خبر ہوگی جملے اس میں کی خبر ہوگی سۄ گژھِ نصبس منٛز تبدیل. یہ اس کا قاعدہ ہے. یُتھُے تُہۍ ما دٲخِل کٔرِو کُنہِ جملس اندر یُس یہِ خبر امِچ چھِ یہِ گژھِ نصبس منٛز تبدیل. یہِ چھُ گۄڈنیُک قاعدٕ. گۄڈنیُک قاعدٕ. اور دوٚیِم قاعدٕ چھُ ییٚلہِ تُہۍ جملے اسمیس اندر ما تہٕ لایسا چھُ استعمال کران پتہٕ چھُ یہِ ونان یُس یہِ مبتدا تُہُنٛد آسان چھُ بیٚیہِ یُس خبر تُہُنٛد آسان چھُ یِمن دۄنوٕنی ونان چھِ ما کی خبر، ما کا مبتدا یا ما کا اسم. یہ گٔے ما کی خبر. یِم زٕ چیٖز تھٲیِو تُہۍ یاد. یِمے زٕ قاعدٕ چھِ. گۄڈنیُک قاعدٕ چھُ ییٚمہِ وِزِ تہِ ما کُنہِ جملس اندر استعمال گژھِ یہ چھُ نہیں ہُنٛد مفہوم دِوان اور یہ اپنے خبر کو نصب میں لے جاتا ہے. دوٚیِم جو آپ کا جملہ ہوگا اس کا مبتدا ما کا اسم کہلائے گا اور اس کی خبر ما کی خبر کہلائے گی. ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اس اسٹیج پر جب ہم اس وقت عربی سیکھ رہے ہیں ابھی ہم اتنا ایڈوانس بھی نہیں گئے ہیں. جب بھی آپ لائسا کو استعمال کرو گے تو بس آپ اس ٹائم لائسا کو استعمال کرو گے جب آپ کا جو اسم وہ واحد ہوگا. ٹھیک ہے؟ مذکر ہوگا اور ظاہر ہوگا. لائسا آپ تبھی استعمال کرو گے جب آپ کے پاس واحد ہوگا اسم، مذکر ہوگا اور ظاہر ہوگا. اب یہاں پر ظاہر آپ سمجھ لیجئے ظاہر جو ہے ایک اس میں ظاہر ہوتا ہے دوسرا اس میں ضمیر ہوتا ہے. ظاہر تو آپ کا جو عیاں اسم ہے اور ضمیر جو ہے وہ جو انسٹیڈ آف ناؤن استعمال ہوتا ہے. تو ضمیر پر لائسا نہیں ملے گا آپ کو فی الحال. ٹھیک ہے؟ تو اس اسٹیج پر آپ لائسا جو ہے واحد، مذکر اور ظاہر پر استعمال کرو گے، ضمیر پر نہیں. تو یہ دو باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے. تو اس طرح ہم کچھ ایکسرسائز کریں گے. ٹھیک ہے؟ چلیے ایگزامپل کرتے ہیں. آپ کی پہلی ایگزامپل جو ہے وہ یہ ہے زید نیک ہے. سمپل سینٹینس ہے آپ کا. زید نیک ہے تو کیا بن جائے گا؟ زید صالح. بالکل ایزی ہے، آپ نے بارہا اس کو کیا ہے. اب ہم اسی کو نیگیٹو بنائیں گے. زید نیک نہیں ہے. پہلے میں آپ کہتے ہو کہ زید نیک ہے، زید صالح، سمپل سینٹینس. اب آپ کہہ رہے ہو کہ زید نیک نہیں ہے، زید جو ہے وہ نیک نہیں ہے. تو کس طرح آپ اس کو بناؤ گے؟ تو یہ فارمولا آپ یاد رکھ لیجئے. پہلے بنائیں گے ہم زید صالح. اب چونکہ یہ نیک نہیں ہے تو یہ نہیں کے معنی میں اس کو استعمال کرنا ہے.
تو اس کے لیے ہمارے پاس دو لفظ ہے، ما اور لائسا، تو یہاں پر ہم ما کا استعمال کریں گے۔ تو جو ہی آپ ما کا استعمال کرو گے، ما زید صالح نہیں آئے گا، ما زید صالحا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے جو ہی ہم ما داخل کریں گے کسی بھی جملے میں تو خبر جو ہے وہ نصب میں چلی جائے گی۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو آپ کا اسم جو ہے وہ مذکر بھی ہے، واحد بھی ہے اور ظاہر بھی ہے، تو یہاں پر آپ لائسا بھی استعمال کر سکتے ہو اور لکھ سکتے ہو لائسا زید صالحا، زید ہرگز بھی نیک نہیں ہے۔ چلیے دوسرا کرتے ہیں ہم، آدمی لمبا ہے، آدمی لمبا ہے، تو لمبے کے لیے جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے طویل، ٹھیک ہے، تو کیا لکھیں گے ہم، الرجل طویل۔ اب ہم اس بات کی نفی کر رہے ہیں آدمی لمبا نہیں ہے، تو کیا لکھو گے آپ، لکھو لائسا، لائسر رجل طویلا، طویلا۔ تو آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ جیسے ہی ہم لائسا یا ما کسی بھی جملے میں داخل کرتے ہیں تو آپ کا جو لفظ ہے وہ جملہ وہ خبر جو ہے وہ نصب میں چلی جاتی ہے۔ ہاں، اب ہم ایک سے اسٹیپ جو ہے وہ سکپ کر رہے ہیں، ڈائریکٹ میں اب نفی بناؤں گا۔ حضرت یوسف کو دیکھ کر ان عورتوں نے کہا تھا کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، تو سب سے پہلے ماں آئے گا اور یہ کے لیے آپ کا حاضہ ہے، ماں حاضہ بشر، یہ بشر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بشر نہیں۔ تو آپ نے یہ سیکھ لیا کہ جب بھی آپ کو جملے میں نفی پیدا کرنی ہو تو آپ جملے میں ماں لگاتے ہو، ماں کا استعمال کرتے ہو، اور یتھے تھی ماں استعمال چھو کرا کن جملہ اندر آپ کی جو خبر ہے وہ نصب میں تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس ماں میں بھی ہم تاکید پیدا کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ یہ بشر نہیں ہے، دوسرا میں کہتا ہوں کہ یہ ہرگز بھی بشر نہیں ہے۔ اب آپ نے میرے جملے سے یہ بات تو سمجھ لی ہوگی کہ پہلے جملے میں تاکید نہیں ہے اور دوسرے جملے میں بہت تاکید ہے۔ پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ بشر نہیں ہے، دوسرے میں کہتا ہوں کہ یہ بشر ہے ہی نہیں یا ہرگز بھی نہیں ہے، تو میں اب تاکید پیدا کرتا ہوں۔ تو ہم جملے نفی میں تاکید پیدا کرنا سیکھیں گے۔ آپ اس کی ایگزامپل میں بعد میں آپ کو انشاءاللہ مستعان وہ میں آپ کو ڈال دوں گا وہ ایگزام کے حوالے سے، تو آپ اس میں سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو جیسے ہی آپ کو کسی لفظ پر جو کہ آپ کو جملہ اسمیہ ہوگا اور آپ چاہتے کہ اس میں تاکید پیدا ہو جائے، تاکید پیدا ہو جائے، انا میں جب آپ تاکید پیدا کرتے ہو تو آپ لام کا استعمال کرتے ہو، لام تاکید، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو نفی والے جملے میں تاکید پیدا کرنی ہو، نفی والے جملے میں جب آپ کو نفی والے جملے میں تاکید پیدا کرنی ہو تو قاعدہ آپ یاد رکھ لیجئے، تو آپ خبر پر حرف جار با استعمال کرو گے، حرف جار با استعمال کرو گے، تو آپ کے جو نفی والا جملہ ہے وہ تاکید بن جائے گا۔ تو ہم اس کی ایک ایگزامپل کریں گے۔ ایگزامپل یہ ہے، ما اللہ غافلن، کیا ترجمہ کرو گے آپ اس کا، شاباش، کیا ترجمہ ہوگا اس کا،
3 जुज है इस जुमले के, 1, 2 और तीसरा। तो क्या तर्जुमा होगा इसका? शाबाश, लिख लीजिए। कुछ आ रहा है जहन में? जहन में ईमान? अल्लाह गाफिल नहीं है, बिल्कुल। तो ये नहीं का मफहूम आपको दे रहा है, और इस माँ से आपका जो खबर है वो नस्ब बन गई है, मुब्तदा आपका बिल्कुल अनचेंज्ड है। मा अल्लाहु गाफिलन, अल्लाह गाफिल नहीं है। अब आप चाहते हो कि इसमें ताकीद पैदा हो, और आप चाहते हो कि इसमें मजीद जोर पैदा हो। तो हमने कहा जब भी आपको जुमले इस्मिया में ताकीद पैदा करनी हो तो आप खबर पर हरफ जारा बा इस्तेमाल कीजिए। तो ये सेंटेंस आपका जो किस तरह बन जाएगा? माँ इसी तरह, अल्लाह भी इसी तरह। अब जो गाफिल है ये आपकी खबर है, इस पर आप बा दाखिल करोगे, तो बा दाखिल कर दिया गया। बेगाफिलन, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है? कि आपको पता है जैसे हम कहीं पर भी हरफ जारा दाखिल करते हैं तो वो अपने आने वाले इसम पर उनको मजरूर बनाते हैं, ठीक है? तो ये बेगाफिलिन बन जाएगा, और ये आपकी आयत भी है। मा अल्लाहु बेगाफिलिन, अल्लाह हरगिज भी आपसे बाखबर नहीं है। वो बेखबर नहीं है, वो बेखबर नहीं है, वो गाफिल नहीं है, ठीक है? और एक सेंटेंस करते हैं ताकि एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। हमारे पास सेंटेंस है वो सब मूमिन है, वो सब मूमिन है, वो सब मूमिन है। तो क्या होगा तर्जुमा इसका? वो सब, इसके लिए हम करते हैं इस्तेमाल। हुम, शाबाश, हुम मुमिनूना, तो वो सब मूमिन है। हुम मुमिनूना, तो वो सब मूमिन है। अब आप इस पर नफी दाखिल कर दीजिए, इसको आप नफी जुमला बना दीजिए। तो क्या करोगे आप इस पर मां दाखिल करोगे, तो क्या बन जाएगा? मां हुम, और जैसे ही हुम इस पर मां दाखिल होगा, ये मां जो है असर अंदाज मोमिन पर होगा, और ये इसको नस्ब में ले जाएगा। तो क्या बन जाएगा? मां हुम मुमिनीना, ठीक है? मां हुम मुमिनीना, जज़ाकल्लाह। अब आप इस पर ताकीद पैदा करना चाहते हो तो क्या करोगे? हरफे बा जारा इस पर लगाओगे खबर पर, तो क्या बन जाएगा? मां हुम बि मोमिनीना। ये जर में चला गया, और जर में और नस्ब में एक ही इसकी आवाज बनती है, मोमिनूना मोमिनीना मोमिनीना। तो यह आपकी आयत भी है, वमा हुम बिमुमिनीन, और वो हरगिज भी मोमिन नहीं है। और इसे हम कहते हैं नफी वाले जुमले में ताकीद पैदा करना। जब भी आपको किसी पर ताकीद पैदा करनी हो तो आप लफ्ज माँ इस्तेमाल करते हो, और माँ के साथ बा जारा इस्तेमाल करते हो, जैसे कि हमने यहां पे किया है, ठीक है? तो हम एक और एग्जांपल करते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल है आपकी, हम इसको चलाएंगे पूरा। पहला है आपकी एग्जांपल जो है, जैद नेक है, ठीक है? फिर हम नफी करेंगे जुमले की, जैद नेक नहीं है। ये दूसरा जुमला आपका है। ट्रेम जुमला, जैद हरगिज भी नेक नहीं है। तो तोरमत फिक्र की त्रेन जुमला अंदर से त्रे माना, गोनुक माना जैद नेक है, दयीम नफी अमे सेंटेंस जैद नेक नहीं है, त्रेयम ताकीद जैद हरगिज भी नेक नहीं है। तब हम तीनों को बनाएंगे। जैद नेक है, यह आपका है जाइदुन
सालिहुन, यह आपका मुब्तदा, यह आपकी खबर। ठीक है, अब आप इसकी नफी कर रहे हो तो नफी में क्या होता है, मा जाइदुन, और यह आपका बन जाएगा सालिहन। अब क्यों सालिहन बन गया, क्योंकि इस पर मा दाखिल हो गया। अब आप चाहते हो कि इसमें मजीद जोर पैदा हो जाए, तो क्या लिखोगे आप, मा जाइदुन बिसालिहिन, जैद हरगिज भी सालिया नहीं है, जैद हरगिज भी सालिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे पास 5 मिनट है। आप मजनून हो, आप मजनून नहीं हो, आप हरगिज भी मजनून नहीं हो। तो 3 सेंटेंस शु तह निश, आप मजनून हो, आप मजनून नहीं हो, आप मजनून हरगिज भी नहीं हो। तो 3 सेंटेंस है, 3 माने रखते हैं। तो क्या बन जाएगा, आप मजनून हो, अंता मजनूनुन। ठीक है, अंता मजनूनुन, यह आपका पहला सेंटेंस बन गया। अब आप इस सेंटेंस की नफी कर रहे हो, नकार चुका रहा, क्या बन जाएगा, मा अंता मजनूनन। इशेस क्लियर होता है, बिल्कुल इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलो आप। अब आप इसकी कुल्ली तौर नफी कर रहे हो, हरगिज भी नहीं। मा अंता बि मजनून, आप हरगिज भी मजनून नहीं हो। और सूरतुल नून में, सूरतुल कलम में ये आप अल्फाज देखते हो, मा अंत बिनियामति रब्बिका बिमजनून, आप अपने अल्लाह के फजल करम से मजनून हरगिज भी नहीं हो। तो अब आप कुरान की आयतों का जो है आप यहां पर एनालिसिस कर रहे हो, मा अंत बिनियामति रब्बिका बिमजनून, आप हरगिज भी मजनून नहीं हो। हाँ, और एक सेंटेंस है हमारे पास, वो उनकी माए है, वो उनकी माए हैं। तो बना लीजिए इसका आप सेंटेंस, वो उनकी माए हैं। अब यहां पर वो जो है, वो ये माए की तरह इशारा है, वो यानी हुन्ना, हुन्ना, वो उनकी माए हैं। तो हुन्ना उनकी माए, उम्मुहातुहुम, उम्मुहातुहुम, उम्महातुहुम, उम्महा उम्महातुहुम, हुन्ना उम्महातुहुम, वो उनकी माए हैं। अब हम इसमें नफी पैदा कर रहे हो, तो क्या लिखेंगे, वो उनकी माए नहीं है, वो उनकी माए नहीं है। तो क्या करोगे आप इसको, आप पहले मां इस्तेमाल करोगे, मां हुन्ना उम्महातिहुम। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक में लिखा। हाँ, यहां पर हिम आएगा, यहां पे हिम आएगा। हाँ, यहां पर हुम नहीं आएगा। तो जितना जितना आप इंशाल्लाह मुस्तान अरबी के करीब आओगे, उतना आप कुरान के जो हकीकी माना है, और जो तर्जुमा वो कभी बदल नहीं हो सकता किसी भी आयत का। तो इंशाल्लाह मुस्तान आप हकीकी रूह तक इसके इंशाल्लाह मुस्तान पहुंच जाओगे। जिस तरह आपने यहाँ पे देखा,
اس میں کتنی تاکید ہے. آپ مجنون ہو، انت مجنون، آپ مجنون نہیں ہو، ما انت مجنون، آپ ہرگز بھی مجنون نہیں ہو، ما انت بمجنون، آپ ہرگز بھی مجنون نہیں ہو. تو انشاءاللہ مستن اس سبق کو ہم کل آگے بڑھائیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.